Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku kabeh, mari kita madang guys. Yuk guys, madange kepala ikan gabus guys. Tadi mancing dapat ikan gabus. Ini guys, makanya guys, kepalanya terus dapat 3 ekor guys. Ini guys, dengan lalapan daun. Godong apa ini di sini? Kemangi. Kemangi atau selasih dan selasih ya. Kemangi. Oke guys, salam mukbang. Mari kita makan guys. Bismillah. Lupa dengan baca basmalah. Bismillah saya ngombe ini guys. Ngombe ini banyu putih tok guys. Penting madang. Ini guys. Udah saya kocolan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita madang. Mantap lek ndase gowedi lek. Iya. Masih huhah guys.
mata kaile barang. Motor kaile. Heeh. Bahaya. Bengek sing mangan.